micro. Eh bien, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va donc partir sur la suite de Red Dead Redemption 2. On n'a pas le temps, faut qu'on se dépêche. Cette fois-ci, on va essayer de travailler un maximum. Parce que voilà, j'ai envie qu'on fasse un maximum de trucs là aujourd'hui. Là, j'ai envie. Vous m'avez compris, là, j'ai hâte de pouvoir continuer cette aventure. Tout simplement, avec vous, à mes côtés. Ça fait plaisir. Ça me touche au plus profond de moi. Non mais qu'est-ce que je raconte moi encore? Oh là là. Bon bref, donc on va résumer un peu ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Donc le premier, qu'est-ce que je raconte, le dernier. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le premier épisode? Donc, on incarne Arthur Morgan, donc qui fait partie d'un gang des hors-la-loi de cowboys. Hein, j'espère que c'est compréhensible ce que je dis. Et on s'était laissé, en gros, on a des ennemis qui s'appellent, je sais plus comment ils s'appellent. Est-ce qu'on a des informations sur l'ennemi? Dites-moi qu'on a des informations sur l'ennemi. Haha. Attendez, je regarde si on a des informations sur l'ennemi. Voilà, on a donc les O'Conwall. Donc c'est nos ennemis actuellement. Et on est arrivé ici parce que on était dans un trou paumé. Et là en gros on doit se faire de l'argent et tout, un truc du genre. Donc là j'ai envie de changer de vêtements. Je sais pas pourquoi. Donc déjà on va changer de chapeau. Chapeau, donc on n'a pas de chapeau. Chapeau d'Arthur. Oh si, celui-là. Ah je l'aime bien. Oh il y a différents trucs. Ok. Ok, donc on pourra débloquer des couleurs. Ça, c'est stylé. Ok, donc en plus il y a plusieurs trucs. Manteau. Manteau fabriqué. Manteau possédé. Ok, bah c'est super. Et moi je dis pas de manteau. Ici on est des bons. Ensuite on va prendre quoi comme gilet? Un gilet cowboy. Un gilet de la Légion. Je sais pas si je trouve ça stylé. Celle-ci, c'est beaucoup plus stylé comme ça quand même. Du coup on va changer les gilets, il faut un truc qui va avec. Ouais, pas de gilet, c'est très bien aussi hein. Non, du coup on pourrait prendre un manteau. Un beau manteau quand même. Bah lui en vrai ça ferait l'affaire hein. Pantalon. En vrai il n'y a pas trop de beaux pantalons. Donc on va prendre le blue jeans hein. En bleu évidemment. Oh il y a des couleurs différentes, cool. On va voir si j'ai quoi comme couleur. Ok, lui il n'y a pas de couleur. Et lui ok bon. On va garder celui qu'on a là. Ensuite on a des bretelles. On est obligé d'avoir les bretelles je crois. Ok, ça c'est fait, super, nice. Casier d'armes. Donc, revolver, cadenas, arc, ok. Donc, aujourd'hui, on va faire quoi? On va... Non, pas de aide, je n'ai pas besoin d'aide. Je m'en sors très bien. Donc, waouh, c'est... Ok. C'est nice. Donc on a plusieurs quêtes. Javier Escuela. On a Riverdon Swanson et petit lui l'oncle. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi je propose de faire les plus proches. Voilà, parce que j'ai la flemme d'aller trop me balader. Il est où mon petit cheval? Il m'énerve le cheval, hein. Vraiment c'est un chômeur. Ah mais qu'est-ce que c'est un chômeur? Waouh, 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 waouh. C'est un peu... Pas... Oh non, non, non. Ok, tu glisses juste. J'espère qu'il va venir ce petit cheval là. Je vais pas aller là-bas à pied. Allez, avance. Quel cheval de caca. Super, je suis bloqué. Oh là là. Ah, il y a des plantes et des herbes.
Ah ça peut être intéressant à ramasser. Ok c'est bon. Je suis sorti. Ah je crois qu'il faut que j'aille... Oh, mais j'ai aucune arme. Mais attends ouais. Mais à tout moment vous recharge et ne touche plus à l'arme. Ne touche plus à l'arme. Il me saoule ce cheval. Où est-ce qu'il est? Bah oui, bah toujours plus loin, c'est bon, je vais y aller à pied, c'est bon, j'abandonne. Non mais c'est bon, j'en ai marre au bout d'un moment. Il y a 500 km. Wait a minute. Pour améliorer le son de ma voix. Je vais faire un truc. Attendez 2 secondes. C'est bon. J'espère qu'on m'entendra beaucoup mieux. Bon, c'est bon. Allez hop, on va aller vers lui là. Ok, alors, RS. Révérend Swanson. Swanson, you hear me? Swanson! You hear, Reverend? Oh! Derrière toi, mec! Out of the damn way. Hey now. Il est où? Ah, il doit être dans la maison. J'ai trop de cul, moi, mais... Bah oui, il est forcément là. J'ai Mr. trop de cul. Morgan, I took your advice, sir. I took your advice. Then your god has finally deserted you. What you talking about? I took your advice, sir. I have removed myself from Morpheus's embrace. No more shall I sink, sir. I am free. I am free. You don't seem free, friend. You seem drunk. Sit down, Reverend. We ain't finished. You ain't finished. Look at him. He's finished. None of us forced liquor down his throat. Friend, I just want him to play. Now, firstly, we ain't friends. Don't make no mistake on that subject. Now, secondly, he can't hardly see, let alone reason. Now, reasoning ain't never been one of my strong points neither, but seeing I do just fine. You want to step outside or deal with business here? I just want him to finish the game. Why can't we all just get along? These are good men, Arthur. They're children of God. They are children of God. How's about you playing his place, huh? That seems fair? Fair? Sure. You want a game? Bah, je crois que je n'ai pas le choix, mon ami. Sure. I'll play a few hands. Well, sit yourself down then. Super. I'm Luther. Bon, bah, This is c'est Marvin. parti, hein. Lui, c'est Marvin. Cool, tant mieux pour Marvin. Fortunate for you both for being gentlemen about this. Same goes for you. Oh mon dieu, mes cartes. Ah non, si c'est bon. Je crois que j'ai. Ah oui, j'ai. Un roi. Queen. Queen. Une reine. You go a long way back. Vos cartes. chaperone. I guess it's something like that. Can we play? Oh, attends, j'ai pas d'argent. Suivre. Huh. He can't be no real clergyman. He committed about 5 cardinal sins just in that chair you're sitting in. I think he used to be. He's drifted a little in recent years. Life Ok, is a so, challenge ok. to all of us. On va prendre. Can you imagine him at the pulpit? Et j'ai If envie he de could miser stand 4 up. $. On the fourth day, he turned water into Okay. whiskey, and I don't remember much after that. He's a decent fella going Ok, through a bad time. Disrespect him again, and you'll find yourself in a bad time too. All right, all right. Just trying to have a little Hop. fun here. It is a game after all, mister. Check. Là, j'avoue, je comprends pas trop ce qui se passe. Hein. Je suis un peu nul. Jouez votre tour. Je dois faire quoi? Check Checker? for me. So here. Pile of crap. Not looking good. All right. Ah, je gagne! Ouais! Yep.
Ok, 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 ok. Ok, 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 j'ai capté, j'ai capté. En gros, l'objectif, c'est avoir de bonnes cartes. Ah, mais j'ai un as, j'ai un as. Je m'en fous, je peux mettre tout le montant que je veux. J'ai un as. L'as est plus fort que n'importe quoi. Yeah, I know. Pretty pathetic. Is L'as that est plus it? fort que n'importe quoi, faut pas chercher. Let's start this low for now. Suivre. Okay. Ok. Nah. Ok. I'ma Miser. play slow. Jesus, you play like my grandmother. Okay then. Ok, en gros, si je mise, I think... il mise. No way. You're bluffing. Okay. Not for me. Il manque une carte. I'll check. Je No. check aussi. Faut pas que je perde toute ma thune. No. So what we looking at, fellers? Paire de How 8. about that? Paire As. No. That's more like it. This... Non! Non, mais... Ah non, j'avais un trou. I'll take it. J'ai la rage. Ok, l'objectif c'est que eux ils aient plus de trucs. No. Hard lines, partner. Just shut up, will you? J'ai capté. You're gonna have fun getting him home. Au pire, je vais y aller doucement. Are you lucky or not? You ever considered that? Je vais les laisser faire. J'ai 2 queens. Cool. Yeah. I'll, check. Check. You're En not fait, si one je of veux life's vraiment qu'ils risk mettent takers, huh? de l'argent, je suis obligé de... Good. Je suis obligé de Gonna miser start aussi. small here. Relance 12. I'm a call. Sure. I'll check. Attends, faut que je regarde. Là, vos cartes. J'ai ça, carte commune. Ok, pour le moment, j'ai pas des cartes communes. Je peux Here. encore miser. Just a little. Okay. Here. Suivre. Yup. C'est bon, je suis safe. Y a aucune queen. Enfin, c'est pas, moi je dis ça, mais à tout moment, ça a aucun rapport. Nah. Je check. I check. How do you like this? Okay, Carré well, roi. it ain't much. Hardly a big finale. Don't mind if from I me. do. Mais quoi? Mais... Wow. Waouh! Je comprends rien du tout, je suis tellement nul. Je pense que là, je vais juste... Damn it, I can't get a look in. Glad I ain't in your seat. Comment ça marche? En fait, si jamais vous pouvez me dire comment ça marche le truc, parce que je comprends vraiment rien. Mais elle dure combien de temps la quête? Suivre. Check. Nah.
Let's start this low for now. Check. You should just go play checkers the amount you check. Non, attends, fous. Wesh. Je suis obligé de suivre. Sure. Here we go. Non, mais c'est un taré, lui. Quoi? Tapis? Relax, take it easy. J'ai plus rien, mais c'est tellement mort. Mais jamais How d'avis, j'ai un about truc. that? Read 'em and weep. Ah! I was never very good at sharing. I'll take it. Here. Shit. Lucky bastard. Yeah. Yes. Je comprends rien du tout. Je ne... Shit. Was on a roll there for a while. Oh, I'm sorry. Yeah. Gentlemen, this is getting too rich for me. Sit down. Oh, I'm done, friend. It's been a real education. Come on, Rip. Il est Where où? is he? Where'd he go? Who? The Reverend, where it... Excuse me, gentlemen. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Reverend Swanson! Where'd you go? Oh, c'est pas vrai, mais quel gamin. Allez, viens là, petit cheval. Faut que j'aille trouver le Revenge. Idiot. Ok, où il est? Je suis sûr, avec ça, je peux peut-être essayer de... Non, des lapins. Ok. Oh, un bateau! Trop stylé! Calmez-vous. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Lâchez-moi son brevetin. Mais ils sont où? Je suis un homme de Dieu. Non, qui s'y raconte? Non mais... Mais où ils sont? En fait, je les entends, mais je les vois pas. C'est un peu bête, ça. Mais il est où? Mais attends. Non, il est quand même pas sur le toit. Il est sur le toit. Mais qu'est-ce qu'il fout là-haut? Non, je suis juste en fou. Mais il est où? Mais il est où? Non mais c'est quoi ce jeu? Oh là là. Excuse me, I'm sorry. You see a drunken idiot, a priest, wandering about? Sure, we saw him, smelt him, and avoided him. He went that way, I think. Thanks. Viens là, cheval là. Lui là-bas. Get your hands off him. Il était pas là tout à l'heure. You'll keep. Fou lui. You're a fine man, Arthur. Damn it, Reverend. Non, reviens là, tu es témoin. Hey, you. Get back here. Reviens là. Ah, mon Dieu. Tu sais pas atterrir sur tes jambes quoi, Arthur? Reviens là, mais je vais te tirer dans la jambe. Grosse folle. Taré lui. Now, where's Reverend? Non, il va aller sur les trains.
Oh, viens là. Mon dieu, mec. Mais on dirait vraiment un... On dirait vraiment un gamin, ce mec. Oh là là. Je suis obligé de m'occuper de ce gosse. Come on! A friend! It's just a simple mistake. You can still be saved. Est-ce que j'aurais pas un truc genre... What have you done with your foot? It appears to like this place and wants to stay. Get your foot out of here! Twist your leg, you drunken bastard! J'y vais. J'ai réussi. On se tire. C'est un taré aussi ce mec là. Thank you, sir. Oh no, you don't! What the hell is wrong with you? What the hell is wrong with you? Throwing me off a bridge like There that? was a goddamn train, you crazy bastard! Have I been bad again, Mr. Morgan? I'm sorry. I wish I was different. Let's get you home. Home. Yeah, that's a wonderful idea. I could have tea with Margaret. Margaret, who's Margaret? What? Et voilà. Non mais quel gamin. Non mais c'est une blague. Flush of down. Ah. Mais arrête d'aller là. Mais ah. Mais j'en ai marre. Il me saoule. Ok, c'est bon. Allez, super, maintenant je dois me tirer. Allez, vas-y. Cours, Forrest. Kippers, please. Tu es marrant. One for the road. Close the drapes. Wonderful. Oh. Yeah. All right, boy. Ah, tu vas t'attacher, petit cheval? What are you doing? Mais je vois pas parce qu'il y a le foutu truc Windows là.
Oh, enlève-toi. Mon Dieu, j'en peux plus, je n'en peux plus. Pourquoi il veut pas s'attacher? Good for you. I can't believe I have to eat this. Ah, j'en ai marre. Non mais c'est une blague. Et voilà, super, mon cheval il est bloqué. Non mais où est... Non mais c'est bon, j'abandonne, j'en ai marre. Allez, je te dépose sur ton lit, Révérend Sonson, là. Il est où ton lit? Oh le lit. Oh non mon pauvre. Voilà. You better sleep your way to salvation, my friend. What happened? Just the usual. Poor bastard. Exactly. Well, thank you, Mr. Morgan. I'll keep an eye on him. He was lucky this time. Real lucky. Oh, le gamin quoi. Le gamin originel. Hi there, Arthur. Bonjour Arthur. Attendez, hop, excusez-moi. Bon, non, tant pis, hop. Alors. Tailler. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et bah moi je vous dis ce qu'on va faire. On va prendre mon cheval et on se tire. Oh bah il y a une quête juste là. Jose, You want to go hunting? what are you hunting? An elephant? I wish. No. I saw a huge bear. One of the biggest I ever saw. I reckon nearly 1,000 pounds. My God. But you need me to come with you. Of course. Let's go. Where are we heading exactly? Up near the Dakota River. Might take a day or two. I could do with a break from this place. Oh, me too. It's been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. I got all I need. Let's go then. So you still ain't replaced Boadicea? Nah, I miss her. She was quite a horse. This one's okay, but ain't no Boadicea. I've been meaning to offload this big Shire horse for a while now. Unruly bastard. Where'd you get him? Some big, loudmouth bastard tried to rob me when I was out riding, so I... Well, you know how it is. I see. Let's take him to Valentine. It's on the way, sorta. There's a decent dealer there. We'll unload him, you could buy yourself a new horse. Put your saddle on them, let's get going. Okay. But I do kind of like this horse. There's nothing wrong with two horses. And the stables always have the best ones. Well, I guess you're right. This is gonna be fun, Arthur. You won't throw me? No, he's an angel. If I'm near him. Nasty little look in his eyes. Oh, don't be rude about this magnificent creature. Let's get this on you, boy. Okay, see if you can get your leg over that brute. Easy, big feller. All right, let's head into town. Allez, c'est parti. We're heading out. Might be gone a couple of days. They got a good range of horse tack at the Valentine stables. Some beautiful saddles.
I used to have a real nice one. Yeah, what happened to that? Got stolen outside that saloon in Deer Creek. Ah, I remember now. Just about. Huh. That turned into a long day. Yes. Remember? Mac went crazy, threatened to kill the whole town. And Davy was passed out so cold we left him there, came back in the next day, and he woke up, started right back drinking again. I'll miss those boys. Jenny, too. She had some spark, that girl. It must be pretty hard on Lenny. You could tell he was sweet on her. Well, Lenny and Jenny could never have worked. That's like Arthur and Martha, or Bill and Phil. Yeah, maybe you're right. Does feel a bit like our luck died with them, too. Nonsense. We'll be all right. Just need some money to get back on our feet. I hope so. You found a way to offload those Cornwall bonds yet? Not yet. They're still very hot. Need to be done right. I have a couple of leads I'm looking into. Ok. Oh, oh. Don't let that big bastard get the better of you there, Arthur. He's all right. Non, c'est un gars bien, mon cheval. Whoa, 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 Oh, whoa. oh, oh, oh. I think it's time we went. Ok, ok, c'est bon, je tape plus, je tape plus. Stables are just up ahead. C'est bon, j'ai compris. All right. Go sell that big brute. Buy yourself a horse. Okay. I'm going off to the general store. Get a few things to lure that bear out with. Meet you back here in a bit. Hey, how can I help you? I'm in the market for a new horse. Something strong and fast. Yeah, well, you're in the right place. I got some beauties in at the moment. Yeah. And what about this one here? Yeah, you looking to sell? I ain't sure yet. You got papers? No. No papers. Well, of course, that's gonna affect what I can pay. But your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. He'll pay a good price. Otherwise, I can always stable him here for you. Here, take a look. Vendez votre cheval ou mettez-le en pension à l'écurie. Moi je veux le vendre, je veux l'argent. Voilà. Alors Morgan, vitesse. Or. Vitesse, accélération. Vitesse, il a une bonne vitesse. Lui, il faudrait que je l'aie. Bonne vitesse et maniement course. Une vitesse meilleure que l'autre, hein, en tout cas. Et le maniement standard. Par contre, il coûte cher. D'accord. Bah, je pense que je n'ai pas trop le choix. Entrer le nom. Je sais pas. On peut pas mettre de nombre. Allez, John. Accepter. Sellerie et service. Équipement. Sel. On peut choisir des sels. Oh non, ça c'est le rêve. Ok. On va prendre le standard. Hein. Par contre, sacoche de sel. Ah oui, d'accord, on peut changer la couleur. Je veux bien changer la couleur. Ok. Étrier.
Non, franchement, mon étrier est très bien. Pommeau. Non, mon pommeau est très bien. Couverture. Ah, pour le moment, il est très bien. Sac de couchage. Ça, par contre, je veux bien changer. Ok, parfait. Apparence. Crinière. Naturel. Ok, queue. Naturel, là, c'est très bien. Service. Ah, ça, je prends. Et donnez-moi un nom pour le cheval, parce que John, c'est pas fou. All right, partner. You got yourself a deal. And a fine new horse. I hope so. Well, I don't sell anything other than good animals. You have my word on that. All right, let's see. Here are your papers. And on me, a new grooming brush. And some treats. Appreciate it. All right, you. You treat this fella well. I know he's gonna look after you just fine. Ok. Interesting Et... choice. How much did you pay for that thing? Not that much. Okay, well, with some good care, you Ok, should be able to donc make ça, donc en something gros, of c'est it. mon nouveau cheval. C'est un Let's mini-moïse. get going. We got quite a ride ahead Mais of il est us. vraiment petit. Lead the way. So, what's this lake we're heading for? It's called O'Creagh's Run, up in the mountains east of Cumberland Falls. I just hope I can remember how to get there. Back into the mountains? I sure didn't figure on that. But this time, we're doing the chasing. So how are things with you and John? Fine. Ain't it about time you let it go now? It was a year, Hosea. He ditched us for a goddamn year. I've spoken to him many times. He knows he did wrong. He just wants to put it behind him. I'm sure he does. Running off on that kid is one thing, but there's code. He knows that. He ain't Trelawney. Dutch and you pretty much raised him. I know. But it's done. Has been for a while now. Nobody else would have been welcomed back that easy after that long. And you know it. Maybe. But please don't you put that to the test. I never would. Ok. Donc on a un nouveau cheval et là on va donc aller chasser un ours qui pèse 1 tonne apparemment. Enfin c'est ce qu'il dit, hein, mais apparemment. Hein. J'ai aucune preuve. Aucune. Zéro preuve. Zéro preuve, d'accord? Zéro preuve. Okay. Ma I manette think elle est we need tombée. to head right up here. Alors... Yes, I remember this place. Moonstone Pond. We're going the right way. That's the lake there. Good. We made it. Let's loop around the other side. Ok, donc le lac. Stylé, stylé, stylé. You're all right, girl.
idiot. Look there. Rabbits. Maybe we should catch one to cook. Sure. Try and shoot one. You don't want to use anything too powerful on a small animal like that. Just ruin the meat. Best thing's a bow or a .22 caliber varmint rifle. I have hunted rabbits before, you know. Yes, and obliterated them with a shotgun, if I remember right. Chasser un lapin. J'en ai pris deux, c'est bien. Alors j'en ai tué un autre. Mais où il est? Je sais que j'en ai tué un autre. Bon, il est plus là. Good Il est job. où lui? Merci. All right. It's getting late. Reckon we should camp here. Sure. Well, then you get... Let's set up. Ok. I'm famished. Cook that rabbit, then. They're delicious on an open fire like this. Fine by me. Ouvrir le menu artisanat. Ok, là on apprend des trucs, c'est bien. Gibier nature. Gibier nature. You want some of this? No, I'm fine. I don't like eating this late. Okay. After all that. All right. Well, we better get some rest. Ouais, bah I j'attends want ça. to be Hein. up at first light to find this monster. Dormir. You Matin. better be worth all this drama. C'est parti pour dormir. Hein. Morning, Arthur. You ready? Well, give me a minute. Coffee? Sure. There you go. So, what's your plan? Well, we'll see if we can track him, but we might need to lay bait to draw him out. Bears like fish, obviously, but they also have a sweet tooth. A lot of fellas bait, then shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground. More dangerous, but we'll have a much better chance of getting a good shot in. And if he bolts, we can start right off after him. Can you mix up this bait for me while I finish packing this up? Fish, berries. Tie it up in that rag when you're done. I hope you Okay. know what you're talking about. Fabriquer. I grew up in Appât, prédateur mountains, puissant. Arthur. I was virtually weaned on bear meat. Okay. I think I got this done. Good. Pack up and we'll get going. Voilà, hop, je me tire. Grab your stuff, let's go. Okay, let's go.
Lion au cheval, il est là. Sous cette petite beauté là. Watch it. We'll try our luck down by the water. That's where I saw him last. Okay. Ok. How's that horse treating you? So far, so good. You know, I was in this area with Bessie years ago. Really? I didn't know that. I imagine you still miss her. Every day. Did you two ever think about getting out of the life? Well, we did briefly. You don't remember? Guess you were still young. Didn't last long. I drifted back into it. She understood. She knew what I was. I remember you not being around for a while, but well, things were looser back then. Truth is, there's never really any getting out. And staying in, it's hard. You know that. But Bessie and I made it work. Why? You thinking about getting out? Me? No, of course not. Listen, if Dutch's grand plans work, and we can make enough money to go someplace new, really new, maybe we can all have a new start. Anyway, for now, let's try and chase ourselves a bear, shall we? Let's look by the water here, see if he's been fishing again recently. Look for tracks, dung, bones, any sign of... Là. Well, there's some paw marks here, Hosea. They sure look big enough. Good. Let's hope it's him. Ok. Can you tell which way he went? Tracks go into those trees. This way. Ok. Ici. Wait a minute. Something on the ground here. Half-eaten fish here. Must have been left by our friend, I reckon. Come on. See if there's anything else. Something else on the ground, just here. There's shit here. Watch your step. Looks real fresh. Reckon he's got to be close. Let's keep going. Damn it. Looks like the trail ends. We lost him? For now. A little optimism, Arthur. Well, what do you think? I think we split up and each look. Either that or we could place Alors, here. That could work. Which you think? utilisez là-bas. On Let's l'utilise stay là-bas. here. Fine by me. Let's leave the bag over there. By those boulders up ahead, looks like a good spot for it. Quand il voudra marcher. Voilà. Oh là là, le déhanché. Maintenez pour ouvrir la sacoche. Maintenant, on attend. £1,000, you say? More or less. Big scar down his face. Hey, did that bait look okay to you? I think so. You're the expert. Ready with your gun there? I'm good. You okay? You seem nervous. So do you. I'm fine. Let's just take a look at that bait. Sure. Come on. We only just said it, Jose. I know, but we need to do this right.
Give me a hand here. Got your knife? Shit. Easy. No, it's too close. Il est où? Viens là, Océa! Mais il est où ce gosse? You're fine, old man. Of course I'm fine. It's nothing. Nothing at all. Thank you, I think. That was fun. You know what, Arthur Morgan? I'm a little old and beaten up to be after the biggest game. You can have this. What is it? It's a map. A man in a bar gave it to me. Well, I stole it from him, but that's another story. He said it told him where to find some real big animals. Thank you. It's a pleasure. You saved my life, Arthur. I think I'm going back to camp to lick my wounds. You coming, or you gonna track that monster? Well, you coming or not? I'm gonna stick around here for a while. I'll see you back at camp. Yeah! Ok. C'est parfait. Donc, maintenant qu'on a fait ceci, moi je propose, on va faire un peu de chasse. Ok, alors, où sont les petits animaux? Non, c'est pas un animal ça. Ok, donc maintenant, en gros, normalement on peut... Si je vais dans joueur, cheval. Ok. Alors, progression. Histoire. On est à 7% de l'histoire. Alors, du coup, moi je disais... Alors... Ça va, mec? Oh, Jesus! Please! I can't take this! Here, take a swig of this. Yeah, okay. Oh, ain't no healing this one, partner. Can't, still can't. Oh, Easy there. Je vais après jeter sur France. Voilà. Maintenant on fouille. Non mais moi je suis un mec méchant. Peau de serpent. Bah j'ai plus de cheval. Il est où? Mais il est où? Mon cheval. Mon cheval. Ah il est là. John, viens là. Okay, girl. Yep. Allez John, on y va.
On est parti, John. Pour continuer là, on va aller donc à une ville. Parce que j'ai envie d'aller dans une ville. Pourquoi? Ça te pose un problème peut-être? Ça te pose un problème? Diligence. L'écurie. Ah oui, ok, c'était par là que j'étais allé. Un médecin, saloon, barbier, magasin, hôtel, boucher, saloon. Il y a 2 saloons. Ah, vendeur de journaux, armurier, spectacle, bureau de poste. Bon, on va aller là-bas. Allez, on y go. C'est parti, on va aller là-bas. Moi, je propose, on va finir cette vidéo en vendant tous les objets que je peux vendre. Voilà, je trouve que c'est une bonne idée. Allez, viens. Allez, petit cheval, on y va. Allez, John. Oui, là, là. Allez, John, avance. C'est bien, John. T'avances bien, là. Il est où? Mais crève. Ouais, c'est bon, ça me saoule. Je sais tellement pas viser, ça m'énerve. Allez, avance. Choubidou là. John. Allez hop. Avance. Oh là là, c'est long. Someone show kindness on a man with no sight. Oui, allez. Help the blind. Aider aveugle. Earn your fortune. Maybe earn your fortune. Maybe today is the beginning of the end. Help a blind man. $1 for your future. For your fate. Regardez, comment... Learn about tomorrow. Est-ce qu'il est aveugle? Be not afraid. I see only true things. Ok, il est aveugle. Come close. Come close. J'arrive pas. Inconnu. Okay, here you are.
I Alors, tell thee, bethink yourself before taking possession of another man's horse, for not all will go willingly. Okay, I will try to bear that in mind. il a trop de cul, lui. Non mais jure, en mode faut pas voler les chevaux. Enfin, les chevaux. Excusez-moi, j'ai un français un peu nul. On a la chance, c'était pas un faux aveugle, hein, sinon je l'aurais tiré dessus. Se faire passer pour les aveugles, c'est pas bien. Pourquoi vous m'aurez dit? Je sais pas, parce que j'ai envie. Ça te dérange? Tu veux que je te tire dessus? Non? Bah alors voilà. Je t'embête, c'est comme ça, c'est la vie, c'est l'habitat. L'habitat, ça se dit même pas, mais j'ai toujours dit comme ça. Well, that's nice. Out of the way! Voilà dans une impasse. Alors. Non mais. Ah c'est bon, j'en ai marre. Oh là là, mais je suis tellement nul pour ça. Viens là. Voilà, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. On va le poser sur l'arrière de mon cheval. Hop, tu te poses là. T'es un gentil gars, toi. Allez, on est parti, on va vendre ça. Il faut nous faire de l'argent. Moi je le dis, c'est comme ça. Je vais me faire de l'argent, bah je vais me faire de l'argent. Voilà. C'est moi je décide en fait. Alors est-ce que j'y suis arrivé? Voilà. Me voilà donc dans le village. Et oui, il y a un truc pour attacher mes chevaux. Allez, bien. J'ai le donné au boucher. Looks like you're gonna have some good eating tonight. Oui, bien. Le boucher, il est là-bas. Come on, try and help people. I do all I can manage. Are you doing all you can? Come on, ladies. This sirloin will put a smile on your man's face guaranteed. What you got there looks like business, friend. Can't remember better. Folk will enjoy eating that. Okay. Faut que je me fasse de l'argent, désolé. Much appreciated. Lightens my load. Well, out of the damn way! Out of my way! Howdy, mister. You new in town? I'm sure you need a good meal. Vendre. Qu'est-ce que j'ai à vendre? Bah en fait j'ai rien à vendre. Bon bah... Some of the fellers who play poker down J'ai rien à vendre, vraiment là. said they had some clergyman in, drunk out of his mind. Righty. Alors, See what you're selling.
Uh-huh. Can't hurt. Someone might want it. Bon, bah on se fait un peu d'argent. Hein. Écoutez, hop là, on sort d'ici. Et c'est la fin de cette vidéo. Voilà.